Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebenarnya kala menjadi sataja Rabu atau sataja pemirsa satajana muka-muka yang berbahagia sa Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ngerel dalam kesempatan Kak Dinta pada kolej sataja mabanyak atau laki poci syukur alhamdulillah da ajunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampun aparing banyak kenikmatan da kabupaten kolej sataja. Saingka badan bola saja bisa tapangki salera atau tempat semul dia Kak Dinto dalam keadaan sehat walafiat. Muka-muka papangkin Kak Dinto kenging rida terkasrata kasayan ya junanipun Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawatullahi wa salamuhu, salawat sareng salam epon muka-muka tetap ke atora da Gusti boten kala sataja Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu jamaah sesami-sami muljaki sareng Allah subhanahu wa ta'ala ngrosaki pangajian masalah fikih epon manabi cimin acara bagi masalah umroh tan hukum epon fadilah bangsa macam epon. Maka pada goda saat mungkin berdi ajelasaki tata cara fadilah hukum ban selain epon sebada hubungan epon kalaban ziarah kubur epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ziarah pasarian utawa asta epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanajan Kak Dinto minangka pangoningan mungkin ten gola sareng ajunan saja katia seten gola motor cimin aba Kak Dinto tak oleh peka pangarep yang kok tak kira ada bakal Mekah bahasa ni tak oleh ti satajana muka patang tuga sareng Allah subhanahu wa ta'ala dekat Mekah Madinah, amin ya rabbal alamin. Lamangken enalekana aba Kak Dinto bada Madinah sebada kubur epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Kak Dinto tak lain manabi orang haji, orang umroh. Kaangkui Rabu ke Madinah utama epon paste terroa ziarah deka pasarian epon utama deka astana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjukan terroa salatan nengi masjid epon Kak Dinto Masjid Nabawi. Ketibam Kak Dinto ajar baki ziyaratu kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam, aziarah Kak Dinto aziarah kubur epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadluha tining kautamaanna ziyaratu kubrin Nabi sallallahu alaihi wasallam tining aziarah dekat kubur epon Rasulullah taala Nabi sallallahu alaihi wasallam kurbatun min a'zamil kurbat. Kak Dinto setong sabab sebisa masma dekat Allah subhanahu wa ta'ala, sabab seagung bisa masma dekat Allah subhanahu wa ta'ala terjukan semak ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab artinya pun manabi aziarah Kak Dinto semak ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab hatta mendorong ngajak an-Nabi sallallahu alaihi wasallam pasera Nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha atas ziarah wa raghiba ben kasokan seneng pasera Rasul fiha dalam ziarah.
Min dalika ma rawahu Nafi, maka min dalika dari sekasebut ma faram hadis rawa nyaritaake budak hadis Nafi'un pasera Imam Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Radhiya muga-muga ridha Allah pasera Allah anhuma deka kaduana hingga dinto deka Ibnu Umar sareng Sayyidina Umar. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sampuna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ada bu pasera Nabi man zara qabri pasera orang se ziarah qabri kuburnaten kaula wajabat maka wajib lahu ka orang ka dinto syafaati ponapa syafaata batan kaula. Akhrajahu al-Bazzar wa Daruqutni hadis ka dinto kalau raki taki sareng Ibnu sareng al-sahabat al-Bazzar ban Imam ad-Daruqutni sareng Imam al-Bazzar terjukan ad-Daruqutni kadinto orang-orang seziarah ka Kanjeng Nabi insyaallah bakal ngoleh syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud epon seaziarah ka dinto tujuan lain tidak lain pun apa manabi orang aziarah Wanapa doa ki Kanjeng Nabi. Sanajan Kanjeng Nabi kadin to orang saya paling mulja, maka doa gelak saya barengaki sareng orang gelak, fakal abadi ka abad tibina. Saya pertama. Kening sahabat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benih pera aziarah malah aziarah mas mare punten ngireng lalampan epon kok lada pak ke astana Rasulullah emot katipun apa perjuangan epon Rasulullah sareng sahabat terjukan norok lalampan epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah saya bakal ngoleh syafaat Rasulullah mana bener ziarah ki bagus ziarahnya kapon bagus mana boleh ke Kanjeng Nabi namun mana bi ampon lastari ziarah pas tak ngiring lalampan epon Kanjeng Nabi ki malarat saya oleh syafaat epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak dinto saya maksud saya sopre dalam ziarah Kanjeng Nabi emot deka Rasulullah tornorok dalam penepon wa misluhu ban umpamana hadis ma rawahu Nafi ma hadis rawa nyeritaake udah ka hadis Nafi'un basira Imam Nafi an Ibnu Umar aidan dari Ibnu Umar aidan juga qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Abu Basira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ja'ani zairan man basira orang jaa serabu basira orang ni dak kabupaten Gola zairan hale aziarah la ta'ammadu hajatan illa ziyarati tak bakal andi tujuan lain kajabana kaangkui aziarah ka Kanjeng Nabi kana hakkon kana maka bada hakkon hak artinya kandi orang kalinto alayya atas sengkok an aku nabada pasera kaula tiap pun saya Kanjeng Nabi lahu kaangkui orang si aziarah kalinto syafi'an apareng syafaat yaumal kiamati nengi are kiamat akhrajahu ad-Daruqutni wa Tabrani maka luar hadis kalinto Imam ad-Daruqutni dan Imam at-Tabrani tiga dinto arabaki fadilah apa kadin to kadin apa saya boleh kadin to cek teron apa banyak mau sholawat ya pun saya bilang tak peka pangarep dekat Allah Subhanahu wa taala samuka ipatan tujukan misal tak tantuk tapi apa kadin to pun apa banyak mau sholawat ke Kanjeng Nabi norok lalampan epon Kanjeng Nabi insyaallah juga oleh syafaat epon Kanjeng Nabi tak mabi putus asa atau peka pangarep hukmuha hukum makatipun apa qala al-qadiyat rahimahullahu qala adabu al-qadiyat basira al-qadiyat mana orang qadiyat rahimahullah muka paring rahmat hudaka qadiyat Allah basira Allah ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam tining ziarah mios Rabu dak ka kubur epon dak ka asta epon Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnatun ka dinto sunnat bainal muslimina yantarana orang-orang Islam. Jadi hukumnya sunnat tak wajib. Nabi wajib kudu apa saja.
mana bi mampu, mana bi tak mampu. Sunnat. Mujma'un alaiha mujma'un ka dinto mujma'un ka dinto sepakati alaiha atas kasunnatan gila. Wa fadilatu tining fadilana marghubun fiha ka dinto kasenenge fiha dalam ziarah sokane sareng Kanjeng Nabi. Tetimun apa arwah aki kasunatan gila sanosa mungkin tak dapat juga banyak mau sholawat ke Kanjeng Nabi. Waktuha baktona kak dinto bakto secara umum artepon mana bi orang entar ke Mekah, mana bi orang mios ka umroh mangken kan beda aturan nah. Kadang baktona kak dinto ampun etan tuaki apa orang sareng berjamaah. Maka kenapa kita oleh laluar dari punapa ketentuan si ampun ketentuan ki pemerintah. Kau pura sarang oleh takok tak elang. Diki pas elang tidak menapa sesat atau menyasar katipun apa. Neka bakto secara umum artepon cek saya bisa. Al haju tining haji ingkana mana bibada pun apa haji fardon kadinto haji fardu haji saya pertama kali fardu. Haji saya nomor 2, nomor 3, nomor 4 neka pun sunat. Kajabana haji nadar lain boleh. Haji saya pertama haji wajib, haji fardu. Maka mana bi orang enggak dinto laksana ke haji pertama kali fal afdalu maka saya paling afdal ayyabda bihi summa yazuru ayyabda ada kakotu mulai pasir orang bihi kalaban haji summa yazuru summa pas yazuru aziarah deka Kanjeng Nabi. Jadi tinggal laksana ke haji dimen puru aziarah. Neka mana bi gelak tak terikat kalaban pamarentah. Mana bi makan sebab kloter terakhir biasanya langsung ke Madinah. Purun ntar ke Mekah. Artinya nika ziarah ka ada. Nengi kadin to baktona mana bi haji fardu haji dimen pas puru aziarah. Mana bi memungkinkan. Maka orang kadang apa dapat ke Mekah ada, saya dah ada kasar. Maka Mekah ada, dapat ke Madinah ada, kloter dah ada, mereka dinto ke Mekah pas Palembang. Kloter saya di Budi, kadang napa ka Mekah ada, lastari ngalaksanaki haji ibadah haji puru ke Madinah pas bubar Palembang ke tanah air. Ka tergantung bakto setan bagi sarang pemerintah. Tan kaulo ki haji pertama kali kaulah haji dulu pas azirah tak bisa. Cek kalian kapal lah ambun nengi apa nengi Mekah pas Madinah. Saya di Budi. Mana bisa ada kapal lah. Engki ambun nengi toron nengi Madinah pas puru ka Mekah. Nikah. Nikah cek boleh gila bakto mana bisa. Mana pun tan cek keluar dari bakto sampai datang bagi sarang pemerintah. Wa in kana tatawuan wa in kana bermani beribadah para haji gila tatawuan kadinto haji sunnat falahu al khiyar maka bisa milih illam yakhsha mana bi tak kobater tak takut orang haji gila napa fawatal wuqufi bi arafah takok katinggalan napa wukuf di arafah mana bi gila pun haji sunnat kenging entar ka Madinah timen kenging entar ka Mekah dimen terserah. Saya penting kak dinto tak kobater takok pas tak kacapok aukuf di Arafah. Mana bi takok tak kacapok ngikut entar ka haji kada. Walaysa bantada li ziyaratin waktu muayyanin tuaddi fihi walaysa bantada li ziyarati kangki orang-orang si ziarah. Napa saya tada waktu muayyanin bakto se etan tuaki waktu muayyanun bakto se etan tuaki tu addi se alaksanaki pasara orang fi dalam bakto kadinto kasokan epon estona kasokan epon se penting pon norok katantuan epon pemerintah manabi mangkat dari kadinto wa ida nawa manabi aniat pasara orang niat napa ziarata kubrin Nabi alaihi salatu wassalam ziarah kubur epon Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam falyanwa maka aniat pasara orang ma'aha asarta ziarah kadinto ziaratul masjidi
Ika rinto ziarah masjid juga. Masjid pun apa? Masjid Nabawi. Saya berada dengan Madinah. Maka selain niat ziarah ke Kanjeng Nabi, juga niat ziarah dekat masjid epon Nabi. Ika rinto Masjid Nabawi. Fa innahu maka sangkuna Masjid Nabawi kak rinto ahadul masajidi kak rinto salah situng pansaponapan masjid allati tusaddu saya sangat bangit ilaiha atas ponapa atas ziarah ilaiha atas ziarah kak rinto ar-rihalu ponapa depak otaba entar otaba mios teti tasuddu saya banget dianjurkan tangku ziarah dekat masjid-masjid. Beda telok masjid saya sangat anjur lagi kak dinto ziarah. Saya pertama Masjidil Haram. Saya nomor 2 Masjid Nabawi. Saya nomor 3 Masjidil Aqsa Palestina. Wassalatu bantining asolat fihi nengi dalam masjid kak dinto khairun lebih saya min alfi salatin etembang 1000 rakaat 1000 salat fiha nenge masjid siwahu lainna illa Masjidil Haram kajabana Masjidil Haram. Dadi masjid salat ning Masjid Nabawi kak dinto ganjaran apa jeung sakalian ganjaranna 1000 kali. 1000 kali. Mana di Masjidil Haram 100.000 kali. Au kama pola taba 10.000 kali 100.000 kali manabi tak kalera. Tetapi Masjidil Haram pola nambah Ka'bah kadisa aropa kiblat ke orang manusia saja mereka din topas kenapa Masjid Nabawi. Mereka din topas Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Katibona tata kramana ida tawajjahta ayyuhal muslim. Manabi panjenengan ampun nocu ayyuhal muslim. Wahai orang Islam al-karimi ayyuhal muslimi al-karim, hai orang Islam semuanya ilal Madinah tidak ke Madinah, manabi ampun nuju ke Madinah al-munawwarati kika dinto Madinah munawwarah Madinah asal lawan apa kak dinto nyamana Yasrib kota Madinah nyamana Yasrib saampunna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabu kakak disa hijrah kakak disa Yoba ka Madinatul Munawwar. Napa Madinah? Madinah artinya kota. Al Munawwar kadinto si asenar. Walana beda Kanjeng Nabi. Manabi ampun orang Islam kadinto nuju ka Madinah Al Munawwarah qasidan hale maksud ziarah qabr Rasul sallallahu alaihi wasallam al amin. Titik kenapa ziarah qabr Rasul al amin? Daka ziarah kubur epon Rasulullah al-Amin saya bisa partaja Rasulullah pangkat kak dinto al-Amin manusia saya bisa partaja kajujuran salawatullahi wassalamu alaihi fa'aksir maka mabutnya panjenengan minas salati dari maus salawat wassalami ben maus salam alaihi atas Nabi tulit toriki salanjengna torik salanjengna jalan mana pi ampun mangkat misalnya dari kadi masaos ya mas dari misalnya pun pada Kabit atau banding ka emak kan neka salanjengna jalan nuju niat nuju ka Madinah maka mabunnya sholawat mau sholawat neka adab tata krama ziarah dekat Kanjeng Nabi. Wa as'alullah ban nyaon deka Allah Ta'ala ayam fahaka deka kotu otaba deka muka apa yang manfaat deka panjenengan bihadi ziarati kalaban ziarah kak dinto wa yakbala ban narema pasera Allah deka ziarah kak dinto mingka dari panjenengan kalaban doa muka kalaban ziarah kak dinto apa yang manfaat tanarema kenjaran epon Allah Subhanahu wa taala wa ayyam buka bancukan ponapa apare melimpahkan milladunhu al-afwa milladunhu dari ajudan epon Allah al-afwa deka pangapora wal afiyah bandujukan deka afiyah kesehatan wa husnul khitami wa husnul khitami benjukan
husnul khotimah. Ini kata lain tujuan aziarah ke Kanjeng Nabi jalan nasi gelap kenapa terus semak ke Kanjeng Nabi terus oleh syafaat ke Kanjeng Nabi maka juga adab tata keramana nyon ke Allah Subhanahu wa taala muka-muka kenapa ziarah kadin to apa yang manfaat terjukan narema Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang ziarah ke Kanjeng Nabi, naudzubillah pamolena saja coba ada banyak orang-orang umrah sebelumnya umrah bagus marana umrah pas coba naudzubillah namun mereka jarang. Saya kenapa doa ke Allah muka-muka pada manfaat terjukan Allah Subhanahu wa taala apareng apa al-afwa pangapura pareng kesehatan al-afiyah kesehatan kasayan wa husnul khitam ban kadin to paling penting muga-muga Allah Subhanahu wa taala apareng apa husnul khitam hingga ento fokus di budina nalekana abak kadin to ampun ngadep ke Allah artepun ajal ampun dapat maka nyon ke Allah Subhanahu wa taala muga-muga eta toba kalaban kasayan artinya husnul khotimah tetap kalaban kasayan kadin to katantuan apa di budina orang Islam ponapa husnul khotimah ponapa suul khotimah naudzubillah husnul khotimah fokus di budina ben suul khotimah coba naudzubillah. Jadi muka-muka satu jana doa anak dan kalau sarang ajunan gak dinto pada pak ada ke Mekah Madinah terjukan kenapa kenging syafaat pun Kanjeng Nabi terjukan kenapa muka-muka barangna husnul khatimah amin Allahumma amin. Saya dinto saya bisa pada tak mengalami ke dinto muka-muka berpekun pun bermanfaat langkung dekat kalau tibi berdekat ajunan saja permohon sapora menabi bedahan hal sekorang nyampurna sekorang sontuk dan golongan nyawan sapora setaduk pada sekor ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.